An filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura, an bɛ Ala tanu ka Ala barikada. K'aw ladɔnniya k'a fɔ an ni an dogoli gindo de bɛ ɲɔgɔn fɛ Malikura taasira ale jɛmu kɛnɛ kan. Ale ye minisiri ye min bɛ an ka jamana bolola baara, dɔnko ni seko, lotoliko ani ɲɛ daamu yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kunna. Furanjɛla fanga ye i ka dɔn o koɲɛw kalifa ale la. O fana an y'a kanu an n'a ka sigi ka masala baara min ni a kalifara la n'o ye minisiriso in ye. A bɛ cogo di? O fana malidenw ka se ka bɔ ko caman kalama a nafuradama yɔrɔ in kunna fo kana se bi ma. Yaasa ka o baro in k'a ɲɛnamaya ni baarakɛ ɲɔgɔn don ni o ye Musa Temine. Musa somɔgɔw bɛ di? I bisimila. Minisiri Andogoli, i sera Malikura taasira kɛnɛ k'a diyara an ye. I bisimila. Baasi tɛ yen? A diyara an ye. Alhamdulila. Ayiwa minisiri Andogoli Gindo, i bɛ na waati min na yɔrɔ in kunna a tun bɛ bolo jumɛn kan? A tun bɛ lahalaya jumɛn na? E yɛrɛ sera ka mun kɛ i n'a furadama fo kana se bi ma? N bɛ foli di ORTM ma. Ne nana yɔrɔ sɔrɔ cogo di? Sani n da don o la, ayiwa n fɔra minnu kɔ n bɛ foli di olu ma. Secteur min don, secteur gɛlɛnw don, ka sababu kɛ an ka jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔ. I da sera ɲɛdamu yɔrɔw kan n'o ye tourisme ye. Taamaden minnu tun bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na ka n'u ɲɛ damu an ka yɔrɔ sahalenw an ka yɔrɔbaw kan, olu y'u sen minɛ. Olu tɛ na ka caya i n'a fɔ kɔrɔlen u tun b'a kɛ cogo min na. An fɛ yan yɔrɔ caman bɛ yen dunanw tun bɛ na minnu lajɛ kosɛbɛ i n'a fɔ Jene, i n'a fɔ Bandiagara, i n'a fɔ Tombouctou, i n'a fɔ Gao. Mɔgɔ minnu tun bɛ baara kɛ o secteur in kɔnɔ, caman bɔra baara la ka sababu kɛ baara tɛ yen. Dunan ninnu fana n'u nana u tun bɛ jigin dunanjigisow de kɔnɔ. A bɛ fɔ minnu ma ko loteli. Loteli ninnu fana tɛ dunan sɔrɔla, donc caman datugura. N'i ye bololabaara fana jateminɛ ka sababu kɛ nin ko in ye, o secteur fana gɛlɛya b'a la kosɛbɛ parce que artisanat baara ani tourisme bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛla ninnu n'u y'u ka fɛnw dilan, soit u bɛ taa bila loteliw la walima u bɛ taa fɛn ninnu yira taamaden ninnu ɲɛkɔrɔ pour que u k'a san. Comme taamadenw tɛ nalen, donc u b'u ka fɛnw dilan mais a yira yɔrɔ t'u bolo. Ayiwa n'o bɔra yen n'i ye seko ni dɔnko fanfɛla fana lajɛ k'a sababu kɛ o insécurité in ye, ayiwa caman bɔra seko ni dɔnko baara la an ka jamana kɔnɔ. I hakili b'a la fɔlɔ festival baw tun bɛ kɛ jamana yɔrɔ dɔw la, i n'a fɔ festival ESACA ninnu olu tun bɛ taa kɛ cɛncɛnkulu sanfɛ, mais a bɛ waati jan bɔ sisan ka sababu kɛ nin sécurité ko in ye. Mais gɛlɛya in nana juguya 2020 kɔnɔna na. Bana juguba min n'a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ, bɛɛ ko a ma ko pandémie Covid-19. O pandémie ayiwa a kɛra sababu ye ka baara gɛlɛya kosɛbɛ. Mais o n'a ta o ta secteur ninnu mɔgɔw u ma découragé dɛ, u ma découragé. Vraiment n b'u fo u ka timinandiya la k'a f'u ye hali bi a ka gɛlɛn nka u kan'u bolo jigin faso ko don. N'i ye maliden sigi 100 o 100 bololabaara kɛbaa ka ca. I y'a fɔ cogo min na waati laban ninnu gɛlɛya in juguyara u ma kosɛbɛ. Dɔw yɛrɛ tun bɛ ɲini ka baara tɔ yɛrɛ bila k'a sababu kɛ jigilatigɛ ye, nka u ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ye. Gɛlɛya in kɔnɔna na e sera ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ an ka jamana bololabaarakɛlaw ye min bɛ se k'u hakili sigi? K'a sababu kɛ nin gɛlɛya in ye a n'a kɔlɔlɔ min sera bololabaarakɛlaw ma. Gouvernement yɛrɛ ye miliyɔn 700 a y'o bila bololabaarakɛlaw minnu bɛ an ka secteur kɔnɔ, a y'a bila u ka disposition na. Donc o wari in kɔnɔna na min taara bololabaarakɛlaw fan fɛ o tun ye miliyɔn 200 ani miliyɔn 80. Donc o de taara olu fan fɛ. O tun ye ŋaniya yira dɛmɛ ka ɲɛsin o secteur in baarakɛlaw ma. Gouvernement ka dɛmɛ de don pour que k'u dɛmɛ
ka nin waati gɛlɛn in latɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ fɛn minnu dilan a yira yɔrɔ tun t'u bolo i n'a fɔ sugu i n'a fɔ foire exposition u bɛ taa kɛ yɔrɔ min na ayiwa o tun ye gɛlɛyaba ye donc o de kosɔn an ka minisiriso bien que gɛlɛya bɛ yen mais a y'i jija ka espace dayɛlɛ u ye espace jumɛn don o ye salon international de l'artisanat du Mali au 3e édition aw hakili b'a la a kɛra décembre kalo kɔnɔ jamana 14 de nana ka fara Mali kan ka baara in kɛ artisanw c'est à dire bololabaarakɛla min taara o foire in na a bɛ mɔgɔ 1000 kɔ bɔ mɔgɔ min taara a ɲɛ damu walima ka taa sanni kɛ o foire kɛyɔrɔ in na ayiwa jatew la a tun bɛ mɔgɔ 400,000 ni kɔ bɔ ayiwa sanni min kɛra fana a senfɛ a ye min ladon a ye wari min ladon bololabaarakɛlaw kun a bɛ $400,000 bɔ alors o tɛmɛnen kɔfɛ baara wɛrɛ minnu kɛra olu ye sariya sira kan i b'a dɔn Mali bɛ jɛkulu dɔw de kɔnɔ sous région la i n'a fɔ UEMOA alors code de l'artisanat bɛ yen c'est à dire que jamana minnu bɛ UEMOA kɔnɔ alors olu bɛɛ sigira ka bɛn a kan ko ka artisanat sariya kɛ sariya kelen jamana 8 in kɔnɔ donc o code min adoptera ayiwa an ka ministère fana bɛ ka o code in vulgariser. N bɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya aw ka cakɛda ye mun wuli ka jɔ kɛ walasa ka seko ani dɔnko ko olu maaw ko olu jikɔrɔma tɔntɔn ani an b'a dɔn i bɔra k'a fɔ lajɛlɛbaw bɛ to ka kɛ a bɛ fɔ min ma festival est-ce que o festival ninnu o encadrement b'aw bolo tuguni. K'u to gɛlɛya kɔnɔ gouvernement tɛ sigi ten k'u filɛ alors c'est pourquoi d'abord ŋaniya yira ka ɲɛsin seko ni dɔnko mɔgɔw ma gouvernement ye dɛmɛ dɔ las'u ma dɛmɛ min n'a bɛ taa $200,000 ani $110,000 ɲɔgɔn ma o tɛmɛnen kɔfɛ ministère su ni tile a bɛ baara la Mali seko ni dɔnko mɔgɔw ye baara bɛ boli hukumu min kɔnɔ o ye seko ni dɔnko mɔgɔw u bɛ cakɛ minnu na u ka ca olu bɛ se ka yiriwa cogo di donc gouvernement bɛ o baaraw kɛ k'u bilasira ka ladilikanw d'u ma surtout ka u ni partenaires don ɲɔgɔn bolo de sorte que u bɛ ca minnu kɛ u bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ encadrement juridique fana bɛ yen c'est à dire mɔgɔ i bɛ baara o baara la a ka ɲi i ka se ka kɛ sariya kɔnɔ donc o sariyala baara ninnu fana bɛ kɛla ministère fɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i da sera festivalw ma festival ninnu ye kɛnɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ valeur don an ka seko ni dɔnko la surtout kɛnɛw don minnu b'a to jama yɛrɛ ka se ka a ka seko ni dɔnko minɛ ka ɲɛ vivre intensément la culture alors aw y'a ye k'a fɔ 2021 ni 22 kɔnɔna na festival caman kɛra Mali fan 14 bɛɛ la aw y'a ye fana k'a fɔ festival bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ministère fana b'i jija ka taa festival kɛla ninnu jukɔrɔma don k'u encourager k'u accompagner k'u soutenir. ye dɔnkilidalaw ye olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni waati na aw ka ca kɛmɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de bila walasa olu yɛrɛ ka sɔrɔ ani u yɛrɛ ka se ka baloko ɲuman kɛ cogo min. dɔnkilidalaw dɔrɔn tɛ ministère ka baara bɛ seko ni dɔnko mɔgɔw bɛɛ de concerné mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka droit fanfɛla la ministère bɛ wilikajɔ kɛ depuis san caman hali bi baara bɛ ka kɛ o cadre kɔnɔ ministère ye
cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ sigi o kama pour que ka minnu bɛ nin mara la k'u ka hakɛ kɔlɔsi n'o ye bureau malien du droit d'auteur ye bureau malien du droit d'auteur ka baara ye ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ni hakilila baara a bɛ exploiter yɔrɔ o yɔrɔ publiquement donc ka taa jateminɛ alors minnu bɛ b'a k'u mago ye donc u kan ka se ka redevance des droits d'auteur sara n'u y'a sara olu bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ka di fɛntigiw ma redevance yɛrɛ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman m'a faamu redevance ye artiste a sara de don au cadre kɔnɔna na sariyaba dɔ taara 2017 o sariya in a bɛ fɔ a ma ko loi fixant le régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali donc o loi in bɛ artistes ni minnu bɛ nin baara la hakilila baara kɛ donc a bɛ olu ka hakɛ de kofɔ o kɔnɔna na la rémunération pour copie privée o bɛ yen ani l'application des droits voisins olu bɛɛ b'a la donc minnu bɛ baara kɛ artiste kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ k'a ka baara lase donc olu bɛɛ ka droit u ka se ka appliquer cogo min na. dɔnkilidalaw bɛ yan dɔnkɛlaw bɛ yan fɔlikɛlaw bɛ yan o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw nka a kan ka se ka labaara yɔrɔ minnu na n'o ye ɲɛnajɛkɛ sow ye n'o ye salle de spectacle ye o ntanya bɛ anw na an ka tiɲɛ fɔ o fana e yɛrɛ hakilina ye mun ye o ko la i kɛn bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa an ka se ka ɲɛnajɛkɛ so yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ an bɛ se k'an disi gosi jamana wɛrɛw la ni min ye. vraiment degunba de don perte ba don jamana ma o de kosɔn ministère tun y'a ŋaniya ka infrastructure belebeleba dɔ jɔ Bamakɔ yan belebeleba infrastructure in normalement a kan ka kɛ au top c'est-à-dire t'a dɔn n b'a fɔ cogo min bamanankan na mais une infrastructure futuriste avec des normes standards min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ i mago bɛ fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔ donc théâtre b'a la cinémaso b'a la espace d'exposition b'a la galeries b'a la suguw b'a la commerces b'a la a kɛrɛfɛ yɛrɛ i bɛ taa l'hôteliw yɛrɛ sɔrɔ yen a kɛrɛfɛ tuguni i bɛ taa promenades sɔrɔ yen alors donc à structure an kun y'a tɔgɔ da le grand théâtre de Bamako alors donc an ŋaniya don vraiment n'a se kuran ye an ka se k'o baara in kɛ an ka se k'o infrastructure in jɔ donc a infrastructure a études ni fɛn bɛɛ kɛra ka ban a tɔ ye musaka ye. ministre Ando Goli ne ko Mali sinimako bɛ cogo di a fari ka kɛnɛ wa mun na hali bi anw bɛ ka wali sinimaw lajɛ. bon Mali sinima fana bɛ ka lajɛ mais sinima wɛrɛw fana bɛ lajɛ denmisɛnnin kunda bi na denmisɛnninw bɛ yen sinima fanfɛla la professeurs don mais o dɛmɛnen don wa. u dɛmɛnen don en tant que dans la mesure du possible dɛmɛbaw tɛ mais dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ye ŋaniya de ye parce que n'u wulila ko o ko la ayiwa suivi bɛ yen encadrement bɛ yen et surtout formation bɛ kɛ école belebeleba dɔ yɛrɛ b'an bolo min ɲɛsinnen don o formation ninnu ma i n'a fɔ conservatoire Bala Faseke donc denmisɛnnin caman bɛ yen minnu ni jɔnjɔnw nana ka bɔ jamana wɛrɛw la donc o ye tɔgɔba de ye anw ma tɔgɔ duman don Mali sinima ma FESPACO tɛmɛnen min kɛra Wagadugu octobre 2021 na Mali sinima 20 ɲɔgɔn de taara yen u kɔni ma na ni jɔnjɔnba in ye i n'a fɔ Yenenga nka dɔw ni jɔnjɔn nana voilà u y'u se kɛ donc vraiment n b'u barikada o la k'u féliciter hali bi k'a f'u ye u k'u jija alors donc i da sera dɛmɛko ma pour que ka solution sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na gouvernement y'a ŋaniya ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi a bɛ fɔ min ma ko fonds d'appui à l'industrie cinématographique o fonds sigira a ŋaniya yɛrɛ tun ye fonds in daminɛ na ayiwa an ka wari miliyari 6 ka bila a kɔnɔ
bi bin na gɛlɛya bɛ yen mais an hakili b'a la k'a fɔ ni kow nɔgɔyara o wari ninnu bɛna bila en place donc n'a sera ka bila en place an ka cinéma i bɛna ye sisan a bɛ kaman bɔ i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ cogo min na. an bɔra k'a fɔ ɲɛdamu yɔrɔ bi kabini lakanabaliya kɔni donna jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ o secteur kɔni bi kɔni o salen don bi aw ka cakɛda kɛmɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de bila sen kan walasa ka ni kura ko fiyɛ o kɔnɔ walasa ɲɛdamu yɔrɔ ka se ka kɛ an ka jamana togodaw hali an ka dugumisɛnninw kɔnɔna na. Gouvernement kɔni ye ŋaniya yira kɛ i n'a fɔ secteur tɔw appuyera cogo min na donc tourisme secteur fana ŋaniya yira dɔɔnin kɛr'u ye i n'a fɔ n bɔra ka $1,200,000 ni $1,10,000,000 min ko fɔ o dira a tɛ bɔli kɛ fɛn ba tɛ mais ŋaniya yira de don donc o kɛra mais o tɛmɛnen kɔfɛ baara wɛrɛw kɔni bɛ sen na c'est à dire an ka tourisme a kɔni gɛlɛya b'a kan bi mais a salen tɛ k'a sababu kɛ baaraw bɛ sen na o an ka ministère yɛrɛ kɛlen don ka baara yɔrɔ cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan pour que ka an ka ɲɛdamu yɔrɔw ni an ka tourisme sankɔrɔta n'o ye agence de promotion touristique ye o bɛ baara la don o don o agence bɛ taa baara kɛ fan bɛɛ voilà donc Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mais pour que ka solution yɛrɛ sɔrɔ an ye fɛɛrɛ de sigi o fɛɛrɛ ye jumɛn ye ka politique kura bɔ tourisme kan fɔlɔ an ka tourisme a kun sɛmɛnen don voyageurs internationaux ninnu de kan c'est à dire minnu tun bɛ bɔ yɔrɔ janw fɛ ka na alors depuis olu y'u sen minɛ an sigira alors donc kojugu ye mɔgɔ ma karamɔgɔ ye bamananw b'a fɔ cogo min na alors donc o de la donc ni fɛɛrɛ kura in na an ko ayiwa kɔrɔlen a ma bila nka il faut que an k'an banban anw yɛrɛ kan o kɔrɔ ye mun ye tourisme domestique c'est à dire ka tourisme kɛ maliyɛnw fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ an sigilen bɛ yan ayiwa an ka Mali dɔnni a ka dɔgɔn dɔɔnin alors que n'an bɛ voyager ka taa jamana kɔnɔ an b'a dɔn kosɛbɛ misali la mɔgɔ caman bɛ yen n'i y'u ɲininka u bɛ Europe ni Amérique capitale caman dɔn u bɛ yen monuments ni lieux touristiques caman dɔn caman moyen bɛ minnu bolo mais i b'u ɲininka ESUC bɛ yɔrɔ jumɛn ESUC a bɛ fan jumɛn i b'a ɲininka a fɔ ko ESUC n delila k'a tɔgɔ mɛn nka a tɛ se ka foyi fɔ a kan alors que ESUC dun ye site archéologique ba de ye l'un des plus anciens au Mali i y'a faamu alors que i bɛ miliyɔn sara ka taa mɔgɔ wɛrɛ lajɛ min ye e ta ye min b'i kɛrɛfɛ e t'o yɔrɔ dɔn alors donc an ka fɛɛrɛ de ye sisan ka maliyɛnw lawuli ka taa Mali dɔn Mali kɔnɔ o de ye politique kura ye donc o de ye tourisme domestique ye o kɔnɔna na an y'a fana fɔ tourisme intégrateur a kɔrɔ ye mun ye o y'an ka label kura de ye n'i ye yɔrɔ dɔ jamanadenw ta et surtout denmisɛnnin kunda ka taa jamana fan dɔ jira u la alors u bɛ temps min kɛ u bɛ taa yɔrɔ min na u population ka don ɲɔgɔn na surtout denmisɛnninw alors n'u ye ɲɔgɔn dɔn ayiwa i bɛ taa sɔrɔ fo waati jan u tɛ ɲɔgɔn bila et d'autre part i tɛ mɔgɔ min dɔn mɔgɔ min bɛ yɔrɔ jan fɛ i bɛ siran ɲɛ alors que ni contact établi u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa siranya min bɛ yen o bɛ cɛ ka bɔ yen donc o avantage ninnu de b'a la donc o de kosɔn tourisme domestique an b'a fɛ ka sigi jamana kɔnɔ pour que malidenw yɛrɛ ka wuli tourisme importance u k'a dɔn u ka taa Mali dɔn c'est mɔgɔ n'i y'i ka jamana dɔn de dɔ bɛ fara a kanuya kan
Monsieur le ministre, foli jumɛn b'i bolo ani minisiriso yɛrɛ kɛn bɛ ka mun de boloda waati nataw kɔnɔ maaw ka se ka bɔ o kalama? Baara bolodalen ka ca. An bɛ waati min na i ko sisan Mali kura ko kuma bɛ bɛɛ da. Gouvernement ka laɲini don, gouvernement ka ŋaniya don, wa gouvernement bɛ ka baara kɛ o kan. Mali kura an b'a sigi cogo di? Mali kura min ko don, maliden kura de ko don. N'a fɔra ko maliden kura, mɔgɔ wɛrɛ fana tɛ ko ye, anw yɛrɛ de ko don. Anw minnu bɛ yan, anw yɛrɛ malidenw. N'a fɔra ko maliden kura, hakilina kura de ko don. Ayiwa, hakilina kura a bɛ se ka don malidenw na cogo di? Ayiwa, hakilina kura in fana pour que a ka sɔrɔ, il faut que an ka miiri kɔrɔlen na. F'an ka kɔrɔlen de dɔn, an ka kɔsegin kɛ ka taa kɔrɔlen de lajɛ. Walima kɔrɔlen min n'a bɛ ɲini ka bin, walima n'a bɛ fɛ ka datugu, an ka sama k'a wuli, an ka layɛlɛ pour que k'a don mɔgɔw kun ma. Ayiwa, kɔrɔlen ye jumɛn ye? An ye min sɔrɔ an bɛnbakɛw bolo, i n'a fɔ danbe la valeur caman de bɛ yen, i n'a fɔ anw fɛ Mali la yan, Kurukanfuga, an bɛnbakɛw sigira k'u kale ɲɔgɔn ye ka sariya sigi cogo min na. Alors, o valeur ninnu an bɛna olu de ta ka don Maliyɛnw bɛ dusukun na, ka don Maliyɛnw bɛ hakili la. N'i ye kɔrɔlen lajɛ, badenya bɛ anw fɛ yan, ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ anw fɛ yan, ladiriya bɛ anw fɛ yan ka kɔrɔ. Mais bi n'i y'a lajɛ, ayiwa, an ka société a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ k'a sababu kɛ adamaden yɛrɛ jogo, mɔgɔ dɔw jogo. Alors donc il faut que an ka mɔgɔw hakili lajigi kɔrɔlen na. Ayiwa, an bɛ k'o baara de kɛ. Alors o baara kɔnɔna na an y'a ŋaniya ka livre ba dɔ de bɔ. A livre tɔgɔ ko charte d'éthique et des valeurs. Charte d'éthique et des valeurs. Ayiwa, o baara bɛ ka kɛ. Au comité scientifique sigira, au comité de pilotage, baara yɛrɛ a avancera kosɛbɛ. Donc o gafeba in document référentiel don. N'a dilanna, an bɛ Mali maabaw wele, autorité morale, c'est-à-dire an bɛ olu ka forum dɔ sigi. Donc olu b'a lajɛ, ayiwa, ka livre in ta k'a di président de la transition ma. Mais recommandation bɛ k'a kɔrɔ, a recommandation ye jumɛn ye? K'a fɔ a ka d'an ye nin valeur ninnu u ka don Mali système scolaire kɔnɔ. N'o kɛra a ka ca Ala fɛ, fɛn caman bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ, fɛn caman bɛ ka anw sɔrɔ. Peut-être que n'an y'an appuyer an ka o valeur ninnu kan, a ka ca Ala fɛ olu t'an sɔrɔ, an jogow bɛ yɛlɛma. N'i taara kɔrɔlen na lawale, an ka dugu caman bɛ yen, an ka yɔrɔ caman bɛ yen, i n'a fɔ Bamana ou encore chez les Dogons. An ka société organisation yɛrɛ a tun ye niveau dɔ sɔrɔ, a tun ma se i k'a fɔ mɔgɔ ye hey ou bien i kana nin kɛ, i kana nin kɛ, step o tun t'a la o. Bɛɛ de kɛlen don k'i yɛrɛ kɔlɔsi, k'i yɛrɛ minɛ, k'i yɛrɛ tanga kojugu ma. Mais bi bien que gendarme bɛ yen, police bɛ yen, justice bɛ yen, o bɛɛ la kojugu bɛ ka yiriyara ka taa, mun de don? Donc an ka segin an ka nin valeur ninnu ma, an ka olu matarafa. O tɛmɛnen kɔfɛ baara wɛrɛw fana bolodalen don, a ka ca han, n t'a dɔn ni temps b'an permettre ka bɛɛ citer, mais les mois à venir, c'est-à-dire kalo dama dama min bɛ na, ce sera un Mali culturel. Culture baara caman bolodalen don. O baara ninnu bɔra président yɛrɛ ŋaniya la. Mɔgɔw t'a dɔn, le président de la transition, il est profondément culturel. Il est profondément culturel, et c'est là de façon insoupçonnable. Culture ko ka bɔ a ma kosɛbɛ, parce que a dalen b'a la k'a fɔ ni culture matarafala, ayiwa gɛlɛya caman b'an sɔrɔ, olu bɛ tanga ka bɔ anw ma. Donc o conviction b'a la, c'est pourquoi baara caman bolodalen don a ka instigation kɔnɔ. Donc déjà
an bɛna manifestation ba organisée i n'a fɔ biennale sugu dɔ. Biennale bisigi sera une semaine culturelle mais pour l'unité nationale. O bɛna kɛ ni Ala sɔnna. Donc o semaine in na Maliens bɛ bɔ Mali région fan bɛɛ ka na. Bɛɛ bɛ na ni i ka seko ni dɔnko ye ka Mali ka unité nationale k'o matarafa k'o majamu ka don mɔgɔw hakili la ka don mɔgɔw dusukun na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye. N bɛ min da o kan i b'a dɔn Mali ye cɛfarin jamana ye. Cɛfarin caman tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ kabini lawale olu lakodɔnnen tɛ. An bɛna gafe dɔ fana bɔ olu kan pour que Maliens k'a dɔn k'a fɔ u bɔra maa minnu na olu tɛ manamanama ye. An bɛna o gafe fana sɛbɛn k'a bila Maliens ka disposition na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛna bila armée ka disposition na pour que Mali sɔrɔdasiw u k'a dɔn u b'a dɔn déjà mais ka dɔ fara a kan hali bi k'a fɔ u bɔra cɛfarinw de la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna compétition dɔ organiser dɔnkili ani kuma ka dɔnkili walima poésie dɔ suganti min bɛ an ka sɔrɔdasiw Mali faamaw ka olu majamu kɔrɔlen i n'a fɔ an ka ɲamakalaw ni kumatigiw ni olu tun b'a kɛ cogo min na. Donc ka olu fana galvaniser ni ka olu galvaniser ni o dɔnkili ni o kuma ninnu ye. An bɛna o concours fana organiser. O tɛmɛnen kɔfɛ tourisme fanfɛla la an bɛna semaine nationale du tourisme organiser. An bɛna o sigi. Munna n'i ye Mali jateminɛ Mali fantan naani bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛnw de bɛ yen minnu bɛ se ka exploiter mais mɔgɔw u lakodɔnnen tɛ maaw fɛ. I bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen opérateur économique don a n'a ka nafolo sigilen don mais a t'a kalama k'a fɔ n'a y'a don nin fɛn na sɔrɔ b'a la wa a bɛ dɛmɛba de lase jama ma a bɛ dɛmɛba de lase Mali tourisme na. Donc o salon in bɛna kɛ sababu ye Mali potentiel touristique a bɛɛ bɛ exposé. Et d'autre part au salon cadre kɔnɔ rencontre bɛ kɛ u b'a fɔ minnu ma rencontre B2B olu bɛ kɛ échange bɛ kɛ la opportunité minnu bɛ présenter ayiwa a ka se ka opérateur économique intéressé. Alors o ni a baara caman bolo dalen don ka segin k'aw fo ani mon frère Tembine ani maa o maa bɛ yan ani an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'a f'u ye k'a fɔ Mali ye jamana kɔrɔba ye bɛɛ b'a dɔn Mali ye seko ni dɔnko jamana ye. Seko ni dɔnko kɔnɔna na ayiwa Mali kɔrɔlen na n'i y'a ye valeur baw tun bɛ anw fɛ yan donc o valeur ninnu an k'olu matarafa an kana olu kɛ bolokɔfɛ fɛn ye n'an y'u minɛ ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ ayiwa kɔlɔlɔ caman bɛ k'an sɔrɔ an bɛ tanga ka bɔ olu tɔɔrɔ ma aw ni cɛw ni baraji. Gindo an b'i fo ka an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo minisiriso ni a bolofara bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ an ka foli bɛ aw ye. An filɛbaaw nin tun ye an ye bi Malikura taasira ale kan ani ka dɔn an ka jamana bololabaara dɔnko ni seko lotoliko ɲɛ damu yɔrɔ o minisiri Andogoli Gindo ɲininkali kɛba o kun i ka dɔn k'a fɔ Musa Tembine ani ne yɛrɛ ye o fana an bɛ ORTM baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu fana b'a kan k'a lajɛ diɲɛ jamana wɛrɛw kan an b'aw bɛɛ fo ka dugawu kɛ jamana in yarabi Ala ka kolo suma Ala k'an yɛrɛw bɛɛ a k'an bɛ insha Allah waati wɛrɛw la.